السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل هذا القرآن العظيم، والصلاة والسلام على النبي محمد الذي أنزل إليه هذا القرآن الكريم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكفوا غير حمدياه غير شكرياه نغزيدي نغشكريا من يزمه ikawa ndo ya riumba watukufu ngarenjia uharimwa episodi numero 4 ya suratul waqi'a. Idha waqa'atil waqi'a yelezao ekaye kiyama isaizubu kabati mbandrabu tukawiyonsi ngawoze grupu nraro ngawo homonomme ngawo homonomshe ngawo joka utendeziwa zidaraja za haju nsuhanza letse uharimwa za habarizo narenjia uharimwa episodi numero 4 relezao tafsiri ya idha waqa'atil waqi'a. rahani janjiya uharima tafsiri wanama zanogo katinyangu zinda zilarizamba wallahi alazim gasina mtsunne banu wonrika wasawa fariki wa komori wa fariki harimo mjimzima Marseille wasati mumfukare au watano wallahi alazim harimo wonrika wasatambi wazo Allahu akbar wasawa hafa zuntsano wasawati mwatano wa komori watano ngabo mzuani ngabo zijabta yani wati mwatano ngabo mrumbaba ngabo mrumzaze ngabo mwana wandu watano harimo ntsuntsano wa komori kawaje watahima yashahao mala maskini mwanadamu katuju hajokofia zinunga zamba bwana ma shwamo wafanya betizi ukamrina Mwenyezi Mungu banu yaliyo haukakabatu juo iwajoka ufia kabatu juo esangavi endini wanama eza mguzi no kanga zambwao mbrunazishiyenro darasa inunga mwifanyo usiku leo ngamjundo harimo mji wa Marseille kaunga mjoko kahunu leo na maudu mardi inshallah taala leo mardi na rambe leo mardi ngamjura mji wa Marseille mardi ikao mercredi ngamjoko nditsena ni rohe au kangamina ndongozi nje aizo watukufu ngatsahao ngarumba buduwa Mwenyezi Mungu yarifadhi au kama nadamu ngono tsitongo nyangu otamilo kansuntsano wanrofu watano harima mjimzima abungo joka bwasawafatse na walopari wa hafa nga walonda kubino hafa inu sikuru ngotsungu kufa hini mwezi ngo tusawo ndo fukadha na kadha na kadha na wanadamu waghafilika wafikuru banu duniani unojari yenshi wandu wajidiwasa ngabombo kawasawa fuwenji hini siku ngarisho maiti hini siku wanama eduna ino mafitsi nuka kutoka hiransi ezo narishilie episode numero 4 ya idha waqa'atil waqi'a. Ngamtimize aya yakauvumbua owandu wambewoni arumwa grupu ya howandu homono mme no wandu watukufu ngeni njiye oharimwa ze aya zeleza owandu joka unikweshi homono mshe no joka ubaliwa wendo onele baya au kaze aya zadunga bandu za howandu helebaya shatiba kishana aya nzima basi ya howandu wa khair ndi aya natswahine timizi ngamwitimizi au kaze aya joka huja kabati za utesa ya wakarini tafsirinu ranzi shaleka kama mjoka uteha ya tege rahani jenji wa harimwazi aya za howandu wajoka kwani siwale baya ni adhabu umahala nazia uharimwazi aya zavira reko harimwazi aya Mwenyezi Mungu abukana inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara dabrazia ukowana washo mbeboni ze mahuru la aini na wala nasho joko njambeboni Mwenyezi Mungu amba haini wakati kaongojola la nao ila vierge hao direjei ili nitsen uridu muendelee shaka na kawana tabu faj'alnahunna abkara. Mwenyezi Mungu ngamtimize aya ili njarumeza dunga Mwenyezi Mungu amba uruban atraba ngamtafsiri namna ya tafsiri wa nuwa nazioni mnatambe jibu lambo chafu mamso tafsiri za muharimu Qur'an au kama mtume harambio kana man katama ilman aljamahu Allah bilijam min an-nar haina mrikao hadzihi hani kwa ilmu yasomese wangu haja haizingara hayihaho ifubani yatujosomesa wangu watujoka mro haijua au nguono haya hoisomeso wangu watujomdea basi mtume hamba aljamahu Allah bilijam min an-nar ya hadithi yoirengwa ni Muslim mtume ndini emruo ngujotilwa sheni dasila hamba zikoutilwa zengamia harimwen singo basi mruo ngujotilwa zesheni hizo zila zikoutilwa zengamia yatilozo harimwen singo emruo do zingiziwa yadosindiwa na urohorwa uharimwa omro wa jahannama haukazila yasoma hazihanso ifubani hazigarde waye katutaha ya julizo wandu ngemhara hambiyo wandu aizo haini mrikaonge na ilmu hasomo na somese na towe wanukutamilo kamruka na ufanya nai somese izo wambiwa eka ufanya nai izo za havo hauka ukamilifu uo Mwenyezi Mungu wayeche ya rahati hao harimwezi umbe uwasa hafu uo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shasisi haina mrna somese mbabi ya dujua yode namna uislamu urambia aizo
aya yinu Mwenyezi Mungu amba uruban atraba ngam tafsiriyo ngenjo hanjiyar mazi aya zilonziro uruban atraba yongo na tafsiri zinji miongoni mwizo amba uruban atraba da wala wanawashe wanrotoka unikombe boni wajivi waoneze raha wanawashe kwendini ezungo sahauzi kansinro alafu tibas uruban atraba da wala wanawashe wona mahabba bukumrungo nzumrumage hata dela kwamba hafuswa yongo njari mwe tafsiri uruban atraba wanawashe bukumru hafuswa dela kwamba wi hafu hende mbebone mrumshaho ngujokada ila dela kwamba ngefiera dola mna wandi nge hasahafu zila kabatsukarianga lewola sinda wala wa dunia nibokongo joka ulala we naye na balange na message ngutsobesha mrwaji haungola lo we naye na balangu fikuru kange na mwana mmemra shawa na washi ikawa sanje bioni uruban atraba dola nashibuke mahabba ya hao ya kweli yengara mwe tafsira hii aya uruban atraba ngenjao tseno harima tafsiri dola wana washembehoni uondoshaho ujoka ukanaombe honi dola wanashikao namna wajoka ukaya zesura joka unikiwa ezifuba za hao zihemi da zera kwamba de sunotsaga nifumbua shabati bulambo chafu bayo ni kula mtsama da wala wana da ko hamwa bosa ujua da zinu mbili zinu boko mruhamsa abosa ujua zinu zikoro haledziwa mdzadzeha hamsa basi yoma ili yanu yakuhima urban atraba ngajuhima ya kehama mnamwa na tsola ya tsuparo komelwa shatsinda wala watoto wakomelwa hata ya lejea ya sawonsi ya la banga bantu madzadzeba watwanza wa hamse baharungo wahara esheleo wana madziwa wowa ili wano watijolejea wasihiba simbe boni wando ambe boni ngwaona za uruban atraba wana madziwa wa ili wano wahima mrako hamsa ngwajuhima fishari wema hama mnamwa na tsola ya sayabalighi ya tsuparo komelwa ya tiloshonga haukamukinsho parasa mnamwa na shahati loshonga hasange hama kukwa he enamna shefu bashari shilio hata keri kukwa he aizo narendelee buwana nyasi mtuanza letse rinjo harimwa ya aya au kaza dakika ngizo nchashi ngazendo za hise Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo grupu ya bili ngurambiyo kana وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال تتميز أزيلا نسمع غامبا فمون رامبون يamba thullatun min al-awwalin ngabo wenji wa vira joko karmazi daraja za hajuizo zambebon na wa thullatun min al-akhirin na wenji wa jao tena wa joko karmazi daraja za juu zambebon Mwenyezi Mungu ajeli karmazi grupu hizo abayo grupu ifumbulo unda ilambi Mwenyezi Mungu ngurambio ngamandi a'udhu billahi minash shaitanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وأصحاب الشمال دولا وانرو وهم هنمشي دولا وانرو وجكوني كوزي هم هنمشي ورنيتنا وهم سوبنا هنمشي ما أصحاب الشمال ewan dawavi engo jowango joka unikiwezio homhono mshe enswakia ma ondwa fi samumin ondwa ongo joka udoibuliwa wetini wa samum inusam unupepo na mvumhuri udone kamra pashagari ngabo jua kali mraba ya fenetra ubaya mlango alafu bala sambiungo wendo basi wewe vitre hubu mbabi wa udo baso upepo ule ukunjia ubalale joto ubalale jua lilango njia ho garin ilango amba samum dalila josila upepo yinu pepo wamro onro wanungo joko je watilo bahanu boko ngwajoko du unjili wa upepo wa unjili wa cyclone ilona jua kali cyclone ilona upepo hivi sawa samum wa hamim banda botsena onro wamtse wajoni kwa maji ya mro wadono siwa wonrono kwa uni kwa maji ya mro wardi wadore manovuhuri wa humro ula no pepo ula wenikiwe hamim wenuke maji ya lawe hino fi samum wa hamim wa dhillin min yahmum warudi tena wahansi wa harimai vuli shajosi la humro wa jahannama umrongo ufuku wao baseka umro usa ufukua usawa ni sobi hanyi homro usawa ni soso fewe klate basomro ulanga ubadili hao
utowe uvuli ulailandele josi la homro wala salafu kuwa wandu wala wavuruzu harimwale ushevulisha homro shila fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la barid kabatsa tambanongo yilo namba baridi haomba maji ya baridi watoka huno la barid kabatsi mba maji watoka huno la barid kabatsi ubulo mria siuke kabatsi usiuha mroni mrukana ubuliwani kiwa 2 minuti ya siuke kabatsi usiuha mroni mrungu tojoka hashiri hata watsina mwisho la ilaha illa Allah la baridi wala karib لا بارد ولا كريم kabatsi repo kabatsi wona mbandrongo njema kabatsi unwa maji mema mroni kabatsi kari kabatsi utukufu kabatsi usikimiwa kabatsi irumbi ukemro ina rimsikine ya vumwe mbabi zimbogo izo pia kaziti la baridi wala karim emana lebali nwotoka unikiwalo owandu wanu hindi Mwenyezi Mungu amba innahum hauka hakiko wandu wanu kanu qabla dhalika wakaya qabla yahusiku wakiyama huo mutrafin wakaujuma uona raha na dunia wakaujuma ukarima ze planeti za hao wakanu qabla dhalika wakaya qabla yahusiku wakiyama huo mutrafina jumotsona raha jumotsola vi ngabandu bokemesha hao ngwatsungo tunjilia wende wadotembea basi mrunjilie yarumishihe dunia mrunjilie yazao tsona raha na la vinjema kwa tsina haja na za Mungu kwa tsina haja zemali zao ngo jumotso zirumia jumotso kufuru Mwenyezi Mungu zemali zao ngo jumotso zirumia jumotso bubu lavi ya duniani wadiwaza ukangwa joke da uzisiwa izo wabitsa duniani wakanu qabla dhalika mutrafin wakanu wandu tsena wakaya duniani emana wajawani kwa lebalino yusiruna wakaudoti ya mvu yusiruna wakaudo daimiziza wakaudo amba lazima rifanya zanongozi yusiruna mrubo kwa zingara zinoko katwanza rensi ala alhinthi jumotso fanya dhambi kuu zero la ushiriki Mwenyezi Mungu kama ndivyo duniani ikazauto ushiriki Mwenyezi Mungu ikamrisho kana rombeze dua zinu kujambashe ritsi amini Qur'an ritsi amini ze dua zinu na riniraone mgangi yarangaleze habari za hatu ngabu wanadamu boko watosale giri hilo yusiruna wasale giri ala alhinthi yaukana mpaka watodofanya le dhambi kuu dalili dainambo shirki alhinthi alazim iyo shirki ngabu boko wemwambio ka vanonga dua za fumbula na rengeze dua zila diombe gujambio kana mtawe ndongo za duwe onda dahu na rendera wone banga mrutsu mgangi wongu jorangalaze hali mwanangu anzo lolo na rendera ngale mrufulani ba wongu jorangalaze nyora ya jenyora yenjema shaka naomba za dua zila gutabendeli na rendera haina ndongo anzo wafanye mpaka wende waone mgangi wajamba mjijubanu na rendera wone wagangi wajwangala umjiunu ba mjiunu jao haizo woko amineza Mungu woko aminizi la Qur'ani waniko ile Qur'ani waniko wasome woko aminizi la dua mbilo wasome shawa tosale giri yusiruna ala alhinthi alazim wazingarale giruka haini wajoka ufanya mpaka watsodoenda wefanya shirki ya ushiriki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakanu yusiruna ala alhinthi alazim wakanu wanduwa tsena izatsongeza waliyo harimwa leba ya zero kanu yakuluna wanduwa wadohamba duniani aidha mitna ebanu kwele karifu wakunna turaban wa izama ikakoliri furibadiliha rirendeha kafuna ziba inna lamab'uthun ibanu koli ngarjoka ubaithiwa ngarjoka utilwa roho rendera misoba ngoni kiyam wandu wanu kwa jeka uamine kiyama mriwambia ndongo za kiyama badongo wanu wakaidi hini saki yamana kiyama kamranti rarafu mbabu wanduani kamrodonda ngoza mkukayo kamweshele mautino kamweshele kia basodo tsesha wandu wale kosonza riwone lavi banu dunia ndira mulare jibiwe hezo wandu wao ekamroambia zamu ngoda bashe ebanu singa toka kufariba yithi waranze ebanu singa toka jari wadoba kanu yaqulun aidha mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamab'uthun banda bodo uzisoka awa abauna alawwalun ebanu wababa hatu wa birawala wala wizo wafanya pia ngotoka ujawaba yithi wao uzisozo
wakaufanya haumanda sasiche yebala wala wafahale bale za wendini. Mwenyezi Mungu amba qul waambie mtume Muhammad innal awwalina qul innal awwalina waambie rawavira hale rawabaye wa huwabaye wal akhirina rawajauha mwiso ranyinyo nsipia la majmuuna ngamjotsanganyiwa nyonsipia la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambie shele mrikao kajadunga yesura ngasoharimwa ye aya yangabi tsainuban de aya ya 50. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum ngamjutsanganyiwa nyonsi pia mwende harimo wakati kaunga ujulao euni wakati ndawo bidogo bangoni qiyama inonde mtswa qiyama. Mwenyezi Mungu ngurongozo wala wanruwai ekambula na mtoe sadaka kezamu kwa tutaha na mswali kwa tutaha na mrongoze o msayanindro kwa tutaha na mrenti zembi kwa tutaha na mwishile mawaidho kwa tina haja. Basi Mwenyezi Mungu ngurongozo wanruwao ujoka waambie wandu wao maana wakaunjio harima lebaya watulo harima ula mro. Mwenyezi Mungu amenini thumma baada ya honyi wandu mwatulo harima lebaya msokia medhatsongeza innakum hakika nyinyi ayuha dhaluna bo wandu mwapotea bo wandu mwangamia haupotefu. Thumma innakum baada ya honyi nyinyi warongozonda wala wapotea watukaura Mungu watulo harima lebaya la homno ngwarongozongo ambilo thumma innakum baada ya honyi nyinyi ayuha dhaluna nibo wandu mwapotea almukadhibuna mwadokadhibisha mweharayeza Mwenyezi Mungu mwesha mawaidha nyihamba zilandrabo mwesheza Mungu zamba wandu walungu warambo ndrabo mwesheza mtume zamba wandu walungu warihada yao aizo ayuha dhalun enyi wandu mwapotea enyi wandu mwangamia almukadhibuna mwadokadhibisha no harayeza Mwenyezi Mungu na mtume leo harimweo mro nelebaya la Mungu. Mwenyezi Mungu amedini la akiluna ngamjoulisiwa la akiluna min shajarin min zaqum ngamjoulisiwa umri huo wohambwa zaqum. Umri huo mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiukana lau saqata wakati wajo huwa mna aniwajo huwa nravu au sinda tumameneni waraka wakati wajo huwa mnawani wakati wajo huwa mnawani mzima ogharimwa umri wa zaqum umri wa uzubu wonse mnawani huo basi sheba de shanti shijokanya nyongo ye baharika na nyongo kabati mri ya joshinda ya lemba hindu ya joroha ogharimwa sheba de shanti yonde nyongo ya jonjio harimwa ya ardhi hasibabu mnawani mzima ebe mrujoka ulawo mri wongo joka ukaje. Mwenyezi Mungu amba la akiluna baso wandu mroni wanu watukanta ushe Mungu la akiluna ngamondo muhale ngamlao min shajari zaqum mlewo mndu ambao zaqum. Thumma Mwenyezi Mungu amenini la akiluna shajari zaqum famaliuna minha albutun yemirinunga jenda ya jaze yizemba umndu ngondo wakauna ka ukiruzuba kumbani ka utsukiri wajaza yemba shena mna ujokanze wandu wajaza famaliuna albutun enamna umndu unjokenda wajaza kumbani umndu ununga ujawe kamra sahali ubakibo nkomyo juu yesiba izonga ziba ko harimwe nkomyo bana katsukiriza zuba enga zoka uzubaje. Mwenyezi Mungu amendini ngorambuka fasharibuna ngamjo hunonyi wanromroni alaihi ilimzubisa ulamri ujokubali lawe nkomyo juu bana uzube kombani minal hamim hamaji ya mro umri weka mro halisiwa ezibanga zobo nkomyo juu bana eziba zifuse nkomyo zirohezenza banda umri ani kwa maji ya mro fasharibuna alaihi warungwa nuko majiwano iliwazubisa ulamri rowajawazi ya wonkomyo juu minal hamim maji ya mro omro wa jahannama nga ubungo utsungwa ngo utsunwa ngo ngaoneja ngo urohora hata utoe maji ya mro maji ya larongo ndo wala wame yajiabaliye omri ula uise kombani irahate zilo kombani ipasue marumbo ipasue zilo kombani nezenye ziroho harimwe ewazi ya dingo. Mwenyezi Mungu mbokana hadha hakika Mwenyezi Mungu fasharibuna shurbal him ngwajuna siwa emaji yao shurbal him mno hamangamia ilona nyora ngamia ya vitsamuda mwinji ya tsuna maji yaboyo kange nowe kena limiti yabo maji mro yan ngwatsungono siwa menji hata hamangamia ilona nyora ya vitsa mfumo ya tsuna maji abongo jokai maji nga joko unangwa joko unaminji mkuna rihifadhi haukazi ayangizo nziro ngarjoka wasuli aya tsizo
abasanda burjo konja ze aya zabalia le kondo hondo la idha waqa'atil waqi'a dunga ze aya izabala wumnofu wa hele kondo hondo la idha waqa'atil waqi'a leo mardi ngarjo dunga episode numero 5 leo ngasine episode 2 daino numero 4 shala zine episode numero 5 ije haukati hali yabo ngarjo huja ze aya zakabala wumnofu ne le kondo hondo la suratul waqi'a des ayat zijao ekari wasuli afara'aytum ma tumnun afara'aytum ma tahrusun avant de voir les habari